अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज मिसेज़ राना हमारे साथ हैं जर्मनी से। वो उनसे पूछेंगे वो क्या पैगाम देना चाहती हैं, चलेंगे जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपने मुझे इस चीज़ के लिए कहा, तो जज़ाकल्लाह। हुब्बे वतनी हमारे ना जो है कि वो खून में है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस वतन से रहो उससे मोहब्बत हमें है। जी, तो इसीलिए हम अपनी आवाज़ में ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने वतन से जितनी मोहब्बत है, शायद वहाँ पे रहने वाले या दुनिया के किसी मुल्क वालों को नहीं होगी। हुँ, तो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने जैसे ही आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ, तरीके इंसाफ। जी, तो जब वो आए हैं तो उनके इंसाफ जो है कि उन्होंने, जो इंसान है ना, बशर हर एक से गलती हो जाती है। तो उन्होंने जो मेरे नजर में चंद गलतियां ऐसी की हैं जो मेरे ख्याल है कि उनके लिए बेहतर नहीं थी। जी, पहली गलती तो वही कि जो कोई किसी ने कहा, किसी का नाम पेश किया, कहने पे आपने यू टर्न ले लिया। हुँ, फिर किसी ने कहा कि आप जो है कि ये कर लें, वो कर लें, जहाँ ज़रा सा भी दबाव पड़ा, वो घूमते रहे। और सबसे बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ुबान से कही थी कि मदीना की रियासत। हुँ, कुछ अल्फाज़ ऐसे होते हैं मेरे भाई कि कहने में बहुत हल्के होते हैं, लेकिन उनका बहुत वज़न होता है। जी, और फिर उसकी शायद खुदा ताला के घर में भी इंसान की पकड़ आती है। जी, तो मदीना की रियासत वो रियासत है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम हिजरत करके गए थे। जी, तो वहाँ पे जो रहने वाले थे वो कौन लोग थे? लेकिन उन्होंने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, साथ दिया। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि इस्लाम के नाम पे क़त्ल-ओ-ग़ारत हो रही है, एक-दूसरे का हक़ मारा जा रहा है। और इन्होंने अपनी ज़ुबान से इकरार किया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है। जी, जैसे ही वो बयान किसी ने इन्होंने सुना, किसी ने दबाव डाला, इन्होंने दोबारा दूसरा बयान दे दिया। हुँ, ठीक है। और एक बाजवा साहब को बहुत मशहूर किया, जी ये तो अहमदी हैं या वो हैं, जो भी हैं। फिर उन्होंने भी बयान दिया। हुँ, और अभी एक नया वाकया जो चौधरी साहब ने किया, हुँ, वो तो मेरे ख्याल है सब दुनिया जानती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम पे कुरान पाक जब उतरा था, तो उस पे कोई ऐसी आयत नहीं आई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि स वसल्लम खातमुन नबीयीन आखिरी नबी है। हुँ, आखिरी का कहीं लफ्ज नहीं लिखा हुआ। जी, ये भी चौधरी साहब ने कहा, तो देख लें कि उस पे अल्लाह ताला ने कितनी जल्दी इनको वो किया। हुँ, तो मेरी यही एक दरख्वास्त है आप तमाम सुनने वालों को कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था कि जो एक बंदे को भी हक की राह पे ले आएगा या पैगाम पहुंचाएगा, उसे सुरख ऊँटों जितना सवाब मिलेगा। जी, वो दामाद जो हजरत अली है, जिनको हम अपने चौथे खलीफा समझते हैं। जी, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि ये लोग इंसाफ करें। हमें पता था इमरान खान साहब जब पार्टी बनी थी, इन्होंने कहाँ-कहाँ तक अपनी कोशिश की थी। उनको ये कहा गया था जब आप आओगे तो फिर हम देखेंगे कि आप हुँ, क्या कर सकते हैं। जी, वोटों का क्या होता है? वोटें तो अगर हमें आज हमारे आका की तरफ से इशारा हो, सारी दुनिया वोट दे सकती है इनको। लेकिन ये अपनी वो शिफ्ट तो खत्म करें ना। हुँ, हम इन मुल्कों में बैठे हैं, कहीं भी हम नौकरी करें, अदालतों में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई मजहब का नाम नहीं पूछता। अब ये देखिए, और सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की हुकूमत के वक्त कब्रिस्तानों पे बरूती की गई, कब्रों, यहाँ तक एक खतून की और लाश को इन्होंने किया। और फिर कब्रिस्तान में जा जाके किए, कलमिया को तोड़ के जो तोबा नौजबिल्ला नीचे नालियों में गिरा। अल्लाह के बंदो, हमारे दिल में तो हो रहा है, लेकिन लिखे हुए कलमे क्या में क्या गलत लिखा हुआ है, हुँ, वो हुई है। और फिर जितनी मसाजिद जो 150 साल पुरानी थी, वो भी इन्हीं की हुकूमत में हुई है। तो हुँ, अगर इंसान सिर्फ दुनिया से डरता रहेगा और कुर्सी को पकड़ के बैठा रहेगा, भजन वो कामयाबी कभी कामयाबी नहीं मिलती। बहुत ज़बरदस्त। तो मेरी यही दुआ है, और अभी भी कहती हूँ कि तमाम सुनने वालों को कि जिनको भी, अगर किसी को इन पे इमरान खान साहब पे भरोसा है, तवक्कल है, तो वो तवक्कल तो अल्लाह पे करना चाहिए। हुँ, इनको जिनको भी इत्मीनान है इन पे, वो सब इनको कहें अगर दोबारा ये 100 दफा भी आएंगे, अगर ये इंसाफ नहीं कर सकेंगे, जब तक इनको कामयाबी मुल्क में नहीं मिल सकती। क्योंकि पहले से ही मुल्क जब बना था तो शरारतें शुरू हो गई थी। हुँ, लोग बनाने वाले और थे, अब ये खाने वाले और हैं। हुँ, फौज के अंदर हमारे लोगों की कितनी कुर्बानी है, ये लोग सब भूल गए। आज से जब जो वो थे खजाना पे बैठे हुए अपने, हमारे जफर साहब
احمد ظفر صاحب, اس وقت ملک کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے. اور میاں اسلم کا نام لے کے میاں عاطف صاحب کا, تو ایک دم سے یہ گھبرا گئے. تو جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے ڈرتا نہیں ہے. یہاں کی عدالتوں میں جائیں, کوئی فارم فل کریں, کہیں انہوں نے مذہب کا خانہ نہیں لکھا. انہوں نے تو خدا کا خوف نہیں آیا کہ نکاح تک کے فارموں میں کرتے ہیں. تو میری یہ بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو حفاظت میں رکھے. لیکن تبدیلی دلوں کی نہیں, ان کی ضمیر کی بھی آنی چاہیے. دلوں کی تبدیلی کیا ہے, اور ایک منٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اپنے ضمیر کے اندر تبدیلی لے کے آئے, خوف خدا کرے. جیسے کہتے تھے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں نا کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق سے نکلے گا. تو کیسے نکلے گا؟ اللہ اپنا نظام نہیں بدلتا, کبھی سورج ادھر سے ادھر سے نہیں نکلے گا. اسلام کا سورج انشاءاللہ چمکے گا. زبردست. تو بہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ان ملکوں میں آ کے بیٹھے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ایک آپ سوچ نہیں سکتے, میرے گھر کے قریب 2 مساجد بن گئی ہیں, اور جہاں 4 مساجد ہیں بلکہ. تو یہ دیکھیں, سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. یہ خدا کا گھر گرا رہے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں. ہمیں تو یہی سیکھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے. مزہ تو تب ہے ساکھے کہ آپ گرے ہوئے کو اٹھا لیں. تو ان کا تو کام تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سادہ لوگ ہیں, جو بیچارے جلوسوں میں نکلتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے, ان کو بتاتے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. کرسی نے کچھ نہیں دینا, جو بھی دینا اس خدا نے دینا ہے. تو جب اس خدا کو یہ مانتے ہیں, خدا کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن ان کے کہنا نہیں مانتے, صرف نام سے مانتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس لیے خدارا میرا یہی ہے, اور تمام دنیا کے لیے حفاظت. ہم لوگ دعا, ہم لوگ ہی ہیں ایسے جن کو ہر ہفتے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ دعا کریں پوری دنیا کے لیے. تو ہم تو رو رو کے پوری دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے میں کہتی ہوں کہ جو انسان بھی ہے درد دل رکھتا ہے وہ کرے. کسی کی نہ کہیں کہ وہ ہم اس کے ہیں یا ہم اس کے ہیں. ہم خدا کے بندے ہیں, ہم خدا تعالیٰ کی خاطری کریں گے. یہ جو چور لٹیرے لوگ کہتے ہیں, جو بھی کہیں, میں کہتی ہوں سب یہ 5 کے 5 انگلیاں ان کی نا ایک ہی اس میں ہے, گردن میں پسی نہیں ہے. بڑی لوگ سمجھتے تھے تبدیلی, کہاں تبدیلی آئی تھی بھائی. تو یہی ہے کہ بس اگر آپ کو یہ اور خاص بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ایسے قوانین پاکستان میں ختم کرنے ہوں گے تو پھر ہی پاکستان جو ہے وہ ایک سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے. آئین سے ایسی چیزیں ختم کرنی ہوں گی جس طرح جماعت احمدیہ کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے اقلیت قرار. تو اس سے پہلے جو لیڈر آئے انہوں نے بھی مذہبی کارڈ استعمال کیا, عمران خان نے بھی کوشش کی, تو اس کی وجہ سے جو حالات بنے ہیں, جب یہ آپ نے چودھری پرویز الہی کا نام لیا اس کو بھی جوتے پڑے. وہ اس عمر میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح میری حالت ہوگی. اور بھی پنجاب, تو یہ حالات جو بنے ہوئے آپ اس پہ کیا کہیں گی, مختصر ذرا بتائیں, ٹائم اب کم ہے. ہاں جی, میں مختصر یہی کہوں گی کہ بھجن میں نے تو جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ مجھے تو 73 سے پہلے کے قانون جو تھے بہت اچھے تھے. مجھے پتا نہیں ایوب خان کو بیچارے نے بہت اچھے کام کیے تھے, بعد میں ان کو پتہ نہیں کس پولیٹک کی وجہ سے اتارا, کیا ہوا کیا نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ قانون چینج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا, اور ان کو ہر قدم قدم پہ ان کو جو ہے کہ رہنمائی ملے گی اور ان کو ترقی ملے گی. دوسری بات یہی ہے کہ بھجن جس وقت انسان خدا سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے نا, اس وقت دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. تو جو پہلے آئے ہیں انہوں نے بھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب 2010 میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں لاہور میں, تو جو شباز شریف صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. نواز شریف نے کہا جی کتنا شور ڈالا تھا, لیکن انہوں نے کم سے کم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے تھے. اچھا, آپ کیا دیکھ رہی ہیں جس طرح عمران خان کے حق میں لوگ نکلے ہیں, تو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ نکل رہے ہیں نا, تو اس پہ مجھے سب سے پہلے جو ڈر ہے خانہ جنگی کا اپنے ملک کے اندر. عمران خان صاحب آئیں, سو بسم اللہ 1000 دفعہ آئیں, لیکن یہ لوگ بھی عقل سمجھ سے کام لیں. کہ جو یہ نہیں ہے کہ آج ان کے حق میں نعرے مارتے ہیں, آپ یاد رکھیے یہ دوبارہ آ بھی گئے, پھر ایک وقت آئے گا ان کو لوگ گالیاں دے کے اتاریں. کیونکہ ہمارے ملک کی روایت ہی یہی ہے کہ اچھا کام کرنے کے لیے بھی
और किसी को टाइम भी दे देते हैं, फिर देखते हैं कि जहाँ अपने मफाद पूरे नहीं होते लेकिन वहाँ पे यूब फिर हम अयूब करते हैं। खान आपने यूब खान का नाम लिया, उसने तो कहते काफी अच्छे काम किए थे सिवाय इसके कि फौज ने मुल्क पे कब्जा किया था, लेकिन लोग उसकी गवर्नमेंट से मुतमिन थे, तो फिर उसको क्यों निकाला? आपको कुछ याद होगा? मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना नहीं था, हम्म लेकिन ये मैंने जरूर सुना था कि अच्छे लोग कहते थे कि ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है, हम्म जो भी अच्छे काम करता है उसको लोग बुरे अल्फाजों में इस्तेमाल करके उतारता है। और देखिए हम, ठीक है हमारे मुल्क में माशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इनको भी तो अक्ल करनी चाहिए ना। अच्छा, अगर लेकिन शौक मार्शल लॉ सबका कौन लग सा। जाती या नहीं लगती, ये एक सवाल तो लहदा है, मगर ये जो 12-13 पार्टियां आई हैं, इन पे बड़े बड़े मुकदमात हैं, ये सारे चोरों का टोला अब पार्लियामेंट में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप जी क्या समझती इससे मुल्क की कोई इज्जत में फर्क पड़ता है? मैं ये थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि पहले भी तो 9 सितारे इकट्ठे हुए थे ना, हम्म तो उस वक्त कितने बड़े अल्फाज बोले गए थे कि यूथ की वक्त भी 9 सितारे थे, वो 9 लोग इकट्ठे हुए थे। अल्लाह के बंदो, कहाँ तुम लोगों को कहाँ जाके उन रायतों में पड़ जाते हो। अब भी ये बेशक इकट्ठे हों, जो मर्जी करते रहे, ये वही है कि वक्ती तौर पे इनको जो चढ़ा हुआ है, और अल्लाह ताला जो है कि इनको हदायत दे सब कोई। अगर चोर या हमारे कहने से चोर तो नहीं वो बन जाएंगे, या उन्होंने चोरी की है तो ना उन्होंने वापस आना, लेकिन कोई सबूत तो हो ना। अब अपनी जुबान से इकरार कर रहे हैं कि हमने जो काम किए थे वो दिखाए नहीं गए, नहीं, क्यों ये नहीं ये दिखाए तो गए। ये तो एक दूसरे को कहते थे, जरदारी उसको कहता था आप चोर हो, वो हाँ उसको कहते थे, तो ये आपस में कहते थे ना ये बातें, तो पैसे भी गायब हो गए, किसी के पास जवाब भी नहीं, किसी के पास रसीद भी नहीं, कोई चीज नहीं है। जी, तो आपको मेरा ख्याल है कि सॉरी माजरत के साथ आपको भी पता होगा कि जब वो कंटेनर के पे खड़े होके क्या कहते थे। हम्म ये तो सिर्फ ये कह ले कि भाई ये कुर्सी की भूख है, इन्होंने कौन से अपने वो किए हैं, बात तो वही आ गई ना। जी अगर वो है, हम उनको तो कहते ही कहते हैं, बहुत उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 30 साल से ज्यादा मुल्क को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इन्होंने भी क्या किया फिर। अच्छा, पहले एक तो बात सवाल है है, कि कम से कम अपनी। इन्होंने या उन्होंने ये बताएं, किसी ने कोई सबक सीखा कि पिछले लोगों के गलत कामों की वजह से मुल्क बर्बाद हुआ है? किसी बंदे, एक बंदे अगर ने भी काम कुछ सीखा इससे कि नहीं सीखा, ये बताएं। अगर कोई सीख लेते, आज ये मुल्क का हाल ना होता। हम्म मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी ने सीखा है कुछ। चले, बहुत शुक्रिया बाकी आपका, आपने टाइम मैं दिया। इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने ख्यालात का इतना इजहार नहीं कर नहीं, सकूं, आपको लेकिन आज़ादी राय का हक है, ये नहीं कहते कि हम इस काबिल नहीं